Salam Bangsa Malaysia dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Terima kasih kerana menyertai kami pada siri dialog Bangsa Malaysia yang bertajuk Hala Tuju Pendidikan Negara Malaysia. Thanks very much everyone for joining us. Really appreciate it. Delighted to be with you tonight, and we're really happy to have all our panelists here today with us to discuss education policy in Malaysia. So tonight's discussion will be quite general. It's not really meant for super policy experts, but just for general public to get a sense of where Malaysia's education policy has been, what our successes have been on the education front, what our failures have been on the education front, and the thoughts from our panelists about the best ways, the most important things to look out for moving forward. Great. So maybe I'll just briefly introduce our panel. Radin Imaduddin is Vice President of ABIM and the Ketua Biro Pendidikan. Christabel Tan is the Director of Studies at Cempaka International Schools. Mukmin Natang is from Borneo Comrade, is coming in from Sampurna. Yap Meisha is from KL Selangor Chinese Assembly Hall, I think the Biro Pendidikan as well. And Mr. Arumugam from IPPN, GBN and Tamil Foundation. Yeah. Quick introduction to, also quick thanks to Julian and Hamid, who put in a lot of work along with our other volunteers to make tonight's event happen and our school series of events. Thanks Julian for keeping everything organized. Thanks Hamid for doing all the talking for me. That really helps. Okay, forum malam ini adalah dui bahasa. So again for the panelists, boleh pilih mana-mana bahasa yang disukai. Okay, so I think we teruskan dan mulalah. The talk will be in talk show style, so we will go a few rounds of questions and the panelists will respond in about 2 minutes plus type of answers, and then we'll just go round and round. Okay, tanpa melengah-lengah lagi, soalan pertama untuk saudara Radin. Yeah. Okay, so apakah pada pendapat saudara, apakah kejayaan dari segi dasar pendidikan negara? What have our best successes been? What are we doing well in this country? Terima kasih. Okey, terima kasih Nat. Terima kasih semua kawan-kawan ahli panel, Cik Aru, Chris, May dan semua yang adalah pada malam ni, penonton-penonton sekalian. Nat terus tanya soalan tentang apakah kejayaan yang ada dalam dasar pendidikan kita setakat ni. Pada pandangan kami, pada pandangan saya, pada pandangan ABIM lah, saya boleh katakan bahawa apa yang saya nampak besar peranan dan kejayaan yang ada di Malaysia ini adalah apabila kita memulakan kurikulum baru sekolah rendah, kemudian kurikulum bersepadu sekolah rendah tahun 1982, yang sebelum itu kita tak ada kurikulum pun, kurikulum lama lah kita panggil. Kenapa dia adalah satu kejayaan yang besar? Sebab apabila kita lakukan itu, maka kita telah merakyatkan kurikulum, merakyatkan pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan untuk kesemua anak-anak murid di seluruh Malaysia. Apa kesan dia? Kesan dia ialah pada waktu itu, maka bermulalah proses pendemokrasian pendidikan itu secara total, yang mana akhirnya kita dapat melahirkan begitu banyak profesional dan berjaya mengurangkan sedikit jurang antara kaum, antara agama dan miskin bandar dan juga di luar bandar. Itu besar, pencapaian itu. Sebabnya akhirnya bukan sekadar profesional itu bertambah baik, tetapi akhirnya mutu pendidikan bahasa Melayu kita bertambah baik berbanding dengan generasi sebelumnya. Yang kedua, apabila adanya pendidikan bersepadu, memula kurikulum baru kemudian jadi bersepadu. Apa signifikannya bersepadu ni? Bersepadu ni adalah apabila akhirnya ada usaha, kalau dalam konteks pendidikan Islam, ada usaha untuk melihat bahawa pendidikan itu bukan sekadar, kalau dalam konteks Islam, bukan sekadar kerja ke arah akhirat. Prinsip pendidikan agama itu hanya satu pendidikan yang
berbeza dengan pendidikan arus perdana yang lain, pendidikan untuk mengurus dunia. Apa kita belajar matematik, sains, fizik dan sebagainya itu sebenarnya adalah juga untuk membentuk dan juga membina Malaysia yang lebih baik. Jadi apabila ada pendidikan Islam bersama-sama, maka dekat situlah orang Islam, orang Melayu pada waktu itu telah belajar bagaimana untuk mensepadukan apa yang dia amalan rohani dia hari-hari, bersolat, berpuasa. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada amalan untuk menjadikan dia lebih baik. Dan bukan sekadar itu, tidak terhenti solat, zakat, puasa saja, tapi dia juga kena belajar tentang matematik, tentang sains. Itulah yang akhirnya orang Melayu sedikit dia kembali kepada sekolah kebangsaan. Kalau tak dulu sebelum tu tahun 60-an, 70-an, awal 80-an, orang Melayu tak pergi ke sekolah kebangsaan sebab dia merasakan sekolah kebangsaan itu adalah sekolah British, sekolah yang menjauhkan dia daripada agama dia. Jadi apabila berlakunya sekolah kebangsaan ini pada 80-an, maka dekat situ berlakulah perubahan besar dalam minda orang Melayu pada waktu itu. Itu kejayaan yang terbesar pada waktu itu. Itu saya punya sedikitlah sebagai lontaran pada malam ni. Nat. Terima kasih banyak. So saying that the historically the primary schools and the integration have been some key points. Very good, very good. Terima kasih. Okay, I won't spend too long, but that's very good. And again, if anybody wants to comment here and there, please put up your hand in Zoom, no problem. Terima kasih, Saudara Darin. Agak menarik historical perspective. Okay, I think next, Christabel, your views on our successes so far. What have you done well? Okay, hi everyone. Thanks for having me. And I think so, sort of similar to what Encik Radin is, kind of like been talking about. I think that some of the key successes of the Malaysian education system in the past, sort of 50 years since independence, is that Malaysia has always prioritized education, right? So if you look at our national budget, it is the ministry with one of the highest budgets, right? And I think that's actually incredible because it really shows like the focus and the understanding that education is super important and it's critical for nation building and for our successes in the future, and we've also actually among sort of like nations South Asia and generally in the world, we have some of the highest rates of primary education. So we have more than 95% or something like that, more than 90% of students attending primary education. And that is really, really great, right? So I think that, sort of like that viewpoint, I think there are some negatives as well with how sort of like education has been politicized and the education ministry in particular, which I think is a big issue, but at least there's always been this, this prioritization, and I think that's really a really great starting point for the nation. And I think over the years also, I think that we have evolved, we have changed in many ways. And I do think that there's always sort of like a push towards trying new things and like trying to make it better, although to different extent successful, sort of like, so that varies, I think. But I think that and also as a nation, I think Malaysians like to talk about education a lot, the good things and the bad things, but like the people in Malaysia really care very deeply about sort of like what's happening in our schools. And I think that this is sort of a great starting point. So I think that we are all in a place where, I think we appreciate and we understand the value of education, right? And I also do think that personally, we are all products. Many of us, I think almost all of us here are products of the Malaysian national education system. And I think that it served us well, right? So even though, we may have gone overseas or whatever, there is still this appreciation for the kind of education that we got, along with sort of what Encik Radin was saying, like this sense of nation building and nationhood and, community with, Bahasa Malaysia and English and all that as well. So I think that a lot of us have been served very well by the education system, and we should remember that. Right, so we can improve upon it for the future, but we can also recognize sort of like the successes of the past. Very good. Thanks very much, Christabel. So, the ministry with the biggest budget, reflecting that it's one of our national priorities and it's been that way for a long time. Very good. Okay, very interesting. Thank you. And you mentioned that we have about 90-95% primary school rates. So kita pergi ke Saudara Mukmin. Who's one of the things that you focus on, I believe, is people who have difficulty reaching schools. I think you guys work on sekolah alternative dan sebagainya. Yes, so kepada Saudara Mukmin, what have our successes been so far? Apakah pandangan Saudara? Terima kasih. Ya, terima kasih Nat. Terima kasih juga teman-teman yang menonton dan rakan-rakan panel pada hari ini.
kalau kita nampak kejayaan kita tidak bolehlah menafikan ada juga banyak dan sangat banyak sebenarnya kejayaan kelebihan dengan dasar-dasar pendidikan negara kita, dan kita harus menghargailah usaha-usaha orang-orang terdahulu mahu melawan sistem pendidikan penjajahan sebelum-sebelum ini. Dan sebenarnya yang kita sangat jelas di sejarahnya di mana kita mahu membangunkan dasar-dasar pendidikan negara yang baru, yang mana melihat kepada bentuk pembangunan bangsa, melihat kepada identiti, melihat kepada perpaduan. Ini tiga garis besar sebenarnya yang digariskan di dalam sejarah dasar pendidikan negara. Dan saya juga sangat tertarik dengan usaha-usaha orang terdahulu yang mana mahu membuka ruang dan peluang mengambil guru-guru dari pelbagai kaum, kan bila ada gurunya masuk ke semua sekolah-sekolah, dan kita disitulah proses asimilasi, kita belajar menghormati satu sama yang lain, kita ada guru lain bangsa, kita ada anak murid lain bangsa dan sebagainya. Itu juga yang harus diakui lah. Seterusnya bagi saya yang ketiga, usaha daripada dasar pendidikan negara kita untuk menuju kepada pendidikan percuma itu ada sebenarnya, kan. Sebelum-sebelumnya kalau kita nampak ada dikenakan yuran, buku teks satu orang kadang-kadang kongsi 2-3 orang, itu realitinya kan dulu, sehingga kan makin lama yuran semakin kurang, semakin boleh dikatakan yuran pendidikan di sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah percuma, kan, cuma ada yuran-yuran PIBG, yuran-yuran lain lah, kurikulum dan sebagainya, tetapi yuran pengajiannya sebenarnya percuma. Dan kalau kita nampak seperti buku teks lah, buku teks sekarang zaman, sedangkan saya yang agak muda nih pun sebenarnya sempatlah berkongsi-kongsi buku teks, tidak semua orang dapat buku teks. Jadi tapi sekarang saya kira masalah itu semakin berkurangan. Akhirnya semua orang boleh mendapat buku teks secara percuma daripada kerajaan secara pinjaman lah. Dan kalau kita nampak juga dasar kerajaan usaha membiaya kita punya pelajar-pelajar yang mungkin agak lebih berkelebihan daripada segi akademik, dengan tajaan-tajaan kerajaan, dengan membuka IPG dengan keadaan menajah sepenuhnya pengajian, bahkan diberikan allowance. Jadi hal-hal yang begitu saya fikir agak baik dan harus diteruskan oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Kita yang kenali saudara Mukmin ni, kita selalu biasa dengar dia melawan kerajaan. Pertama kali dengar ada bagi komplimen. Wah, best. Menarik. Tapi it's an important point, of course. And our education is relatively affordable lah. It's true. Kita tak ada yuran tinggi, dari bantuan dari segi buku teks. It's important points. Terima kasih banyak saudara Mukmin. Kita pergi kepada saudari Yasmin Shah. Silakan. Apakah kejayaan-kejayaan, kelebihan yang sedia ada? Ya, salam sejahtera kepada semua. Ya, bagi saya nak tarik tumpuan sekalian terhadap apa yang telah berlaku kebelakangan ini. Ya. Okey, yang terdekat adalah itu UPSR telah dimasukkan, kan. Itu memang saya rasa satu kejayaan. Ya, walaupun dia masih ada banyak kerja mungkin belum siap disediakan. Tapi saya rasa keputusan itu memang sangat bagus. Ya, dan satu lagi adalah itu pentaksiran berasaskan sekolah, yang itu dimulakan pada tahun 2011. Dan sekarang selepas 2016 itu pentaksiran bilik darjah dilancarkan juga. Yang itu saya rasa juga satu permulaan yang sangat bagus. Walaupun memang ada dapat banyak aduan, banyak mungkin bukan tentangan tapi aduan yang banyak dari kalangan ibu bapa. Tapi saya rasa itu PBS memang satu permulaan yang bagus kerana dia tidak begitu mementingkan peperiksaan itu peperiksaan ya. Dia masih
penilaian masih diperlukan, tapi dia tidak begitu pentingkan peperiksaan sampai itu pelajar dia rasa sangat stres. Jadi saya rasa kedua-dua itu adalah satu permulaan yang sangat baguslah, saya rasa. Ya, dan sorry kejap ya. Dan kalau semua pernah baca itu falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dia pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Dan dia terhadap keharmonian, dia memberi itu PPT saya dia macam tak boleh masuk. Saya showkan PPT lebih baik, boleh jadikan saya co-host lah? Oh yes. You can share your screen without being a co-host, but let me. I can just share. Okay. Done already? Try. Okay, great. Tadi yang cakap sorry ya. Tersilap itu PPT. Dah. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Saya rasa ini falsafah yang memang sangat bagus dan dia sangat menyeluruh. Dia bukan penting saja itu pendidikan intelek saja, tetapi juga rohani, emosi dan jasmani. Tapi semua ini saya rasa nanti saya akan sentuh pada round kedua, round ketiga lah, iaitu kamu baca ini, semua ini, dia tidak berkenaan dengan bahasa pengantara. Kita kira apa bahasa pengantara. Yang penting adalah itu dia mewujudkan insan yang seimbang. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Okay, thank you. Very good. Yes, noted as well. Holistic development, not just intellectual development, nothing to do with medium of instruction. Yes, thank you. And yes, UPS are gone. In my time, UPS, PMA, SPM now left only one, I think. Okay, terima kasih banyak. Kita bagi kepada saudara Arul. Your views, sir, please. What has Malaysian education done the best? What are biggest successes? Thank you, Tan, for inviting me, and I'm happy to participate in this discussion. And to start with, I think Christabel more or less took my line and preempted me of further talking on the same topic. Okay. It's okay. Anyway, I think we had a very colorful history from the British occupation, and then through the Japanese. Also, we had Japanese classes, those days. And then when we got our independence, we went through a massive reform in our education system, which is actually remarkable to say. Like from 1950 to 1991, we had 8 different education reports, which very much in detail discussed, argued, and debated as to which direction we should take.
And then we created 16 legislations until 2002. These legislations actually govern very much into how we should structure our education from primary to the university. So our system has been quite exhaustive in that sense, in trying to look from the perspective of how do we codify and make laws so that the citizenry can have a quality education in Malaysia. The second part is in terms of finance itself. And we were very successful in allocating very huge budgets for education, which means to say that the policy makers are deeply concerned as to how the future generation should benefit out of our budget. For example, even as recently as now, in 2017, 4.7% of our GDP is on education. In 2020, 64 billion was allocated, and 2021, 50 billion was allocated. This something like about 15 to 17% of the government spending. This means the government is very serious about education, and so much of public government expenditure is allocated for the field of education itself. So this, I feel that the government allocating this much of money is a very, very much in the positive line. In terms of like education itself, in 2003, they amended the 1996 Education Act to make education compulsory. I think if you all go back into 2003, in 1999 to 2000, I think a group of a small movement, actually we argued for compulsory education, and we organized rallies in Kuala Lumpur to abolish child labor and make education compulsory. And that moved to create, made this 2003, they passed a amendment to make education compulsory. But of course, there are issues to it. No one has been fined or convicted for not sending because of the East Malaysia. The proximity of schools are far, so the government is relaxing that rule. But nevertheless, that entails subsequently to kind of rapidly change the landscape of something like in 1980s, the number of school-going children was only 70%, and that has increased to, as what Christabel highlighted, is 95%, which means to say that we have achieved almost a developed nation's status of providing minimum of, that means this is minimum education, that means they must be able to read and write and speak, which means basic reading and writing and communication. So that status is remarkable, and these things, I take it as the government or the Malaysians have managed to produce a strong system, well-founded and functional. And that is the greatest success that we have. Thank you very much, Mr. Arun. Yeah, that's 90-95% thing is quite serious. Yeah. And you spoke about a very structured approach to planning education policy from the 50s to the 90s. You know, it's very interesting. It'll be interesting to hear about how it's been since then. Yeah, almost developed nation state, and this fight to make education compulsory and universal, and how that's been successful so far. I mean, from the start, I mean, in that regards, you know, maybe the education ministry has been one of the more successful ministries of all the different Malaysian ministries in Are you preempting the second part of the question? yeah, but well, I mean, it's interesting. I mean, we got a lot more to say. Yeah. It's a success story. So yeah. Story. It's a good. I mean, it's interesting. You know, a lot of times we debate about this. People, I mean, you know, Malaysians love to criticize, so it's quite interesting, quite refreshing to hear a very different. You're a tactful moderator. Penting. Just laying the ground first. Yeah. Jangan lompat cepat. It's because I've never thought of that question before. Like, of all of Malaysia's ministries over the decades, like which are the ones that have been most successful? It might be education. Who knows? You know. Betul. Kita kena cerita tentang kebaikan ni sebenarnya. Kalau kita tak cerita tentang kebaikan ni, kita akan lupa. Bila kita kritik sangat ni, kita lupa ada banyak kebaikan, kejayaan. Tapi of course lah, nantilah, kena ada juga. Belum dengar lagi, nanti tunggu. You will come to your turn. Yes, I mean, it's because, you know, obviously, you know,
we've been in country for 60 years. We kind of been doing everything wrong. So whatever we've been doing correct, of course we want to continue. So that's why I think it's important to answer question. Sure. Okay, tapi kita pergi ke round 2. You know, of course, the big question. So those are all the good things. Now, what about all the bad things? What are the things? What are the biggest mistakes that we've made? What are the most frustrating aspects of our national education now? You know, our policies. What's wrong? Silakan kita pergi ke round yang sama. Mulakan dengan Encik Radin. Okay. Pada pandangan kita yang kita lihat adalah apabila berlakunya dasar-dasar yang dijalankan yang tidak berdasarkan kepada data dan kajian yang empirical. Apa contohnya? Yang paling besar apabila dijalankan dasar PPSMI. Saya tegas dan ini adalah pandangan bukan sekadar saya ingat ABIM berpandangan ini sejak lama apabila dijalankan pengajaran dan pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris tanpa kajian, tanpa rintis, dan kenapa ia besar, ia seblunders yang sangat besar sebab kesan dia sehinggalah pada tahun 2020 kita baru saja telah selesaikan batch yang terakhir KBSM, batch yang terakhir anak-anak yang belajar dengan PPSMI. Jadi kesan dia apabila kita buat satu dasar tahun 2002 lebih kurang, kemudian dimansuhkan secara beransur-ansur, they call it soft landing. Walaupun oleh kerana namanya soft landing, tahun 2002 dia soft landing 2010, akhirnya tahun 2020 baru habis keseluruhannya. Itu pun tahun 2017, 2018 kalau saya tak silap, dibuat pula satu lagi dasar yang lebih hampir sama namanya DLP, Dual Language Program. Tapi dia dah adjustment lah. Tapi berdasarkan PPSMI juga, mengajar sains matematik menggunakan bahasa Inggeris. Okey, ada beberapa tujuan lah. Antaranya tujuan dia salah satu yang disebut adalah untuk kerana matematik dan sains adalah bahasa antarabangsa, maka apabila belajar sains matematik dalam bahasa Inggeris, maka akan meningkatkan pengetahuan, kemahiran mereka dalam saintifik yang mana banyak dalam semua dalam bahasa Inggeris. Itu tidak ada mana-mana kajian yang membenarkan pernyataan tersebut. Premis itu salah. Sebab apa? Sebab pencapaian sains matematik tidak pernah meningkat sejak PPSMI dijalankan, malah semakin merosot dan akhirnya bukti kita dasar 60-40 tidak pernah berjaya. Dasar 60-40 ni ialah 60 sains, 40 matematik. Dasar ni telah diadakan sejak tahun 60-an lagi untuk pengetahuan. So sekarang dah berapa tahun dah dasar 60-40 ni tidak pernah berjaya dan semakin gagal. Akhirnya diorang tukar kepada dasar STEM dan dasar bukan STEM. So tukar nama lah, bagi sedap sikit, bagi update sikit, tapi akhirnya 60-40 juga. Tapi poin saya ialah apabila dasar-dasar besar sebegini, perlulah ada kajian-kajian yang menyeluruh, yang sangat empirical. Sorry, mungkin boleh tanya yang kita yang mungkin tak tahu, apakah dasar 60-40 maksudnya? Dasar 60-40 ni ialah negara berhasrat agar di Malaysia ini 60% pelajarnya adalah aliran sains atau aliran STEM. 40% aliran bukan STEM ataupun aliran bukan sains. Sekarang ni tak berlaku begitu. Sekarang bukan 60-40. Sekarang ni yang ambil aliran STEM sains ni lebih kurang dalam 30% begitu. Jauh lah nak sampai 60% tu. Okey? Itu ceritanya. Jadi itu satu perkara blunders yang sangat besar. Yang kedua, salah satu alasan lagi yang kedua adalah apabila dibuat PPSMI ini dengan harapan untuk memperbaiki bahasa Inggeris. Jadi ialah maksudnya kalau buat PPSMI ini mengajar sains matematik dalam bahasa Inggeris, dia telah melatih. Theoretically macam make sense tau. Kalau you selalu cakap bahasa Inggeris dalam sains matematik, you akan perbaiki bahasa Inggeris theoretically. Tetapi apa yang berlaku? Yang berlaku sebenarnya pencapaian bahasa Inggeris semakin merosot. Malangnya lah. Dan ditambah pula dengan Malaysia semakin kurang cikgu yang mahir dalam bahasa Inggeris. Tadi ada pengumuman daripada KPM menunjukkan betul lah kita kurang cikgu bahasa Melayu, kita kurang cikgu bahasa Inggeris. Jelas. Maksudnya memang berbahaya kepada generasi yang akan datang. Apatah lagi sekarang ni PPSMI dah tamat, tetapi dasar DLP masih berterusan. Dan
DLP ini pula dibuat secara keseluruhan di semua sekolah di negeri Sarawak. Jadi saya sangat berasa kesianlah kepada kawan-kawan anak-anak murid di Sarawak sebab tak cukup cikgu, murid luar bandar dan bandar jurangnya sangat besar dan amalannya di LP ini dibuat secara keseluruhan, bukan lagi kelas-kelas tertentu, kelas-kelas terpilih seperti di Semenanjung. Jadi ini satu lagi pengamalan dasar yang tidak berhati-hati. Dan saya percaya kalau nak dimansuhkan pun dia bukan secara total landing, tetapi juga akan buat secara soft landing yang akhirnya generasi kita akan terus terperangkap dengan dasar-dasar yang tidak ada kajian ini. Ini saya rasa ini adalah kesalahan yang terbesar yang Malaysia pernah buatlah setakat ni, yang saya rasalah. Pandangan Abim. Terima kasih banyak. Ya. Encik Radin, ya, saya sedar bahawa pihak Abim memang passionate sangat dalam isu ini. Christabel and our mother was a mathematics teacher for a long time, and yeah, she also said the same thing. Teaching in English, teaching Malay also, it's hard for some to understand. You teach in English lagi, they won't understand. But yeah, of course, we can do one whole forum just on PPSMI. But it's a band. But I mean, you raise an important point in regards to like how this is affecting a whole generation. It's a decade or something like that. And honestly, it's very confusing for people like me. I don't even know nowadays. English Malay is very confusing all the time. But yeah, that's definitely been a controversial issue. And I'm sure we will hear more about that. Thank you very much, Messenger Jardin. Next, Christabel. What have we done wrong? What is the worst thing about our education policy? Well, I completely agree with Encik Radin, and I think in a similar vein, one big problem, or to me, a big mistake that the nation sort of like made was, roughly about 15 years ago, where they started opening up international schools, or where they were giving out license for more international schools. So you're gonna get fired if you say that. Full disclosure, I work in an international school, it's true, but then I do think that it's been a serious problem in terms of like, our identity as a nation, ability to speak Malay, and ability to, knowledge of our own history and sort of like where we've come from. So personally, I think it was a huge mistake. And also, but I know that a large part of it was also because I feel that Putrajaya is sort of like agreeing to the demands of parents in KL in particular, right? Again, so this like, Bandar and Luar Bandar kind of issue where I think the parents in KL are very loud, they're very, very vocal, and they're very like, internationally minded. And so they are the ones who push for like science and maths in English. They're the ones who push for like international, opening international schools, but without sort of like, thinking about sort of like the greater impact that it's going to have on national education, right? Where it impacts the whole nation. So I think, that has been one of our key issues. Another issue, and this is not a government problem, I think this is more of a Malaysian problems, like Nat said, Malaysians love to complain, and, we really do complain about a lot of things. But I think that especially when it comes to education, a lot of people don't understand that when you change something, when you try a new policy and all that stuff takes decades to change, right? Before you see the real impact in our students or in our schools, in society, like things just take a very long time, okay? Because, change in education doesn't happen overnight. So people just keep expecting that, right? And also the government is to blame, because I feel that, for example, we launched a Malaysian education blueprint in 2013, and it's a long document. I've read all of it. And I'm sure not that many people have, but it's a long document, and there's a lot of really good stuff. And those are things that could really make an impact on our national education. And the thing is that the rest of Malaysia doesn't know, okay? We don't know where we are in terms of this plan. We don't know what the MOE has been doing. We don't know how successful they have been. We don't know what's changed. And this is also, I think, part of the problem that like Dr. Mazli faced when he was Minister of Education, in that like a lot of the work that they were doing, I think, was not easily understood by people, and people didn't understand, the successes that the ministry had. And also they did a pretty poor job of communicating those things and communicating why they were making many of their decisions, right? And so what I liked about Dr. Mazli's ministry is that what they were doing a lot of was listening to what teachers wanted. Okay, so another thing that I think is a travesty, okay, because the entire bedrock of the education system lies in its teachers. Right? So nothing that's happening at the top makes sense if it doesn't work at the bottom. Okay, it doesn't matter if it doesn't work in our classrooms, And so
for so long, we've had ministers who, had never been teachers and never worked in education, and they were making all kinds of policy decisions without really thinking about how it affects the teachers on the ground and how it affects their students. So they'd be like, okay, now we think this new program is good. Everybody do this new program. And then in order for me to make sure you're doing this new program, you have to write a lot of reports. So the teachers are like, oh my God, I'm just writing reports all the time, reporting. And so they spend all their time doing that, and they cannot spend their time thinking about their own teaching, right? And so this, is a travesty. So Dr. Masih tried to reduce that a little bit, reduce the paperwork, and this is critical. So if before this, 5 years ago, if you go to any government school teacher and you ask them what's the biggest struggle that you have as a teacher, they will say it's paperwork. Okay, this is the most painful thing to them, because they have to spend all the time and energy doing that, right? But then so what Dr. Masih did was he tried to reduce that. Okay, but then to most of the general population and to the public, that doesn't matter to them, right? And so they don't understand how that's actually affecting teachers. Okay, and so for me, and I think that the greatest move forward, right? Okay, and what we really need to focus on is to really listen to teachers, okay, understand what's going on in classrooms, all right, not just at the state level, not just at the district level, but you have to understand what's happening in classrooms and what your teachers are going through, and helping them be better teachers. So focusing on quality of teaching and learning, and promoting and supporting our teachers as they continue to do that, right? And so there's a whole bunch of different things you can do. It's not just going for training. It's about really kind of understanding what the reality on the ground is. Thank you very much. So, I invite a lot of people to be panelists and that I cannot, my job, they will fire me if I go on this kind of thing. And here comes Christabel comes and say, international schools are bad. They're bad. Interesting, like I said, Christabel is my sister, and both of us went to the same school. We went to the school that she's working at now in Sri Cempaka. And when we went there, it did KBSM, we did SPM, we finished SPM. Now it's an international school that does IGCSEs. So some would say market forces, right, and pressure. But and I suppose to some extent that might be due to people feeling like the quality of the national education system had dropped a little bit over time, and it's continuing to drop, less and less people sending to national schools. And of course, what you're talking about, listening to teachers and things like that, resonates with what Encik Wadin said about being data-driven. Right? You have to know. Christabel is very passionate about things because Christabel is a teacher. She used to be a teacher. And she always angry when people who are not teachers make education policy. Always makes her mad. Very good, very good. Thank you. We'll hear more about that. Okay, so there's you're right. There are a lot of interesting points about things. Parents in the Klang Valley being very loud. Okay, so we hear from some of the furthest from Klang Valley yang kita ada, Saudara Mukmin. Apakah pandangan saudara? Okay, terima kasih sekali lagi Nat. Sebenarnya saya mau fokus kepada isu pendidikan untuk semua keciciran pendidikan di Malaysia. Tetapi ada beberapa hal yang penting juga untuk saya sebutkan yang berlaku beberapa tahun kebelakangan inilah, dasar-dasar dan usaha-usaha kerajaan yang sangat bagi secara kasarnya sangat sial lah bagi saya. Pertama adalah usaha untuk menutup banyak IPG di Malaysia lah, institusi perguruan, institusi pendidikan pendidikan guru. Jadi dan di Sabah ni saya kira ada beberapa IPG yang sudah ditutup, 2 IPG yang ditutup dan satu lagi yang statusnya tidak jelas, yang sudah berkongsi dengan pusat kemahiran yang lain. Jadi usaha menutup ini agak melampau, akibat kita mempunyai kekurangan guru, dan sebenarnya pusat-pusat pendidikan sangat diperlukan di daerah-daerah Sabah ini untuk bukan sekadar dia menjadi pusat pengajian, tetapi sebenarnya dia berkait rapat tentang pembangunan ekonomi, sosial di persekitarannya. Karena kalau adanya pusat pendidikan di daerah-daerah contohnya Tawau, di Keningau, di Tuaran, dia sebenarnya mampu untuk mengembangkan potensi ekonomi di tempat itu. Tetapi kerajaan menutup beberapa IPG, bukan sekadar di Sabah, ada beberapa. Ini ada bermula dari 2015, 2016 sebenarnya mulai ditutup dan agak kurang sudah IPG di Malaysia lah. Dan seterusnya adalah usaha-usaha juga daripada kerajaan untuk memotong allowance pelatih guru ini. Sebenarnya
pelatih guru ini mendapat tajaan penuh daripada kerajaan. Bahkan kadang-kadang dapat penerbangan pulang balik setahun sekali, allowance makan, allowance tempat tinggal, tetapi mulai dikurangkan. Jadi saya fikir ini satu keadaan yang melampau, yang mana kita sebenarnya berusaha untuk ke arah pendidikan percuma. Sekarang kan kita ada universiti kan belum percuma sepenuhnya, tetapi kita ada usaha-usaha pelajar pintar dapat beasiswa, pelajar di bahagian kesihatan mendapat biaya kolej kesihatan, maksud saya IPG. Tetapi bila IPG usaha IPG ini, sebab ada kabar-kabar pelatih guru ini IPG ini mau dikenal akan akhirnya nanti mereka akan ambil PTN seperti pelajar universiti yang biasa. Saya pikir ini melampau, dan usaha itu terlihat karena kerajaan mulai memotong banyak elon pelajar-pelajar IPG, elon penerbangan, elon rumah. Itu bagi saya keadaan yang sangat berbahaya lah. Seterusnya adalah saya mau sebutkan juga di sini tentang pemusatan kurikulum, yang mana saya fikir pada awalnya kan bagus pemusatan kurikulum ini untuk perpaduan, kita pun baru membangunkan negara kita dan sebagainya. Tetapi pemusatan kurikulum ini tampaknya banyak menjelekkan keadaan di lapangan, atau terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Maksudnya begini, kalau kita nampak analisis SPM contohnya kebelakangan 3 tahun 5 tahun kebelakangan ini, setiap tahun negeri Sabah tempat ke-16, tempat terakhir. Jadi karena apa? Karena dasar kurikulum kebangsaan adalah pemusatan, yang mana buku teks itu kalau dibaca di pulau-pulau, dibaca di pedalaman, orang-orang pedalaman pulau itu tidak paham tentang kereta api, tidak paham tentang zoo, tidak paham tentang banyak benda di dalam buku teks itu. Dan kita, negara, memaksa untuk anak-anak itu berimajinasi sesuatu benda yang dia langsung tidak boleh nampak. Tidak salah untuk memberi itu, tetapi tampaknya dasar ini sebenarnya adalah dasar yang pemalas. Tidak ada usaha-usaha untuk melihat persoalan-persoalan lokal, persoalan-persoalan komuniti, apakah yang harus dibangunkan. Bayangkan, sebenarnya pendidikan kita harus melihat permasalahan lokal ini. Bagaimanakah mereka boleh kembangkan tanah mereka di pedalaman, bagaimanakah teknologi yang boleh dimasukkan di dalam untuk komuniti-komuniti bajau laut suluk contohnya. Itu yang harus dilihatlah, bukannya memaksa orang-orang ini untuk belajar sesuatu benda yang tidak penting. Bayangkan ini isu yang real berlaku di pedalaman di Borneo ini. Hampir majoriti anak-anak yang pergi ke sekolah ini sampai menengah, mereka sendiri tidak tahu membaca, menulis dan mengira, dan mereka tidak paham langsung, tetapi mereka dipaksa untuk ambil peperiksaan, dan guru-guru terpaksa untuk mencarikan jawaban untuk mereka. Bayangkan, ini satu benda yang sangat tidak adil lah kepada kanak-kanak itu, yang mana mereka dipaksa juga, walaupun realitinya guru yang diantar di pedalaman itu, mereka terpaksa tidak boleh buat kelas, mereka terpaksa pergi bercucuk tanam, ajar benda lain. Guru-guru di sana terpaksa ambil inisiatif untuk buat benda lain, bercucuk tanam, nelayan, pergilah buat aktiviti-aktiviti lain, tetapi dipaksa ambil peperiksaan. Jadi saya fikir pemusatan kurikulum ini harus dikurangkan sikit-sikit, dan harus mengangkat persoalan-persoalan masalah lokal supaya anak bangsa di pedalaman, di pulau-pulau ini mempunyai bayangan yang jelas bagaimana mereka mau survive di masa hadapan. Seterusnya adalah tentang pendidikan untuk semua. Yang paling terbaru pada tahun 2019 Kementerian Pendidikan kita mengumumkan semua anak-anak tanpa dokumen Januari 2019 boleh masuk ke sekolah. Jadi ini masalah yang sangat serius, yang mana tidak ada, kita bayangkan kalau pengumuman ini diumumkan oleh kerajaan, kita di lapangan, aktivis di lapangan ini cuma mencari bacaan-bacaan, kajian-kajian yang empirical. Apakah sebenarnya, di manakah contoh-contoh kenapa kerajaan boleh buat pengumuman yang sebegini? Kita di lapangan memang memperjuangkan pendidikan untuk semua, tetapi kalau pengumuman ini cuma berniat untuk propaganda politik,
ia sebenarnya akan menyusahkan kita di lapangan. Bayangkan, bila keadaan sekolah kita penuh, sebenarnya realiti di Malaysia, sekolah kita tidak mencukupi, guru tidak mencukupi, fasiliti tidak mencukupi, sekolah sempit, kekurangan banyak benda di fasiliti, terutamanya di Sabah lah. Bayangkan, bila ada pengumuman begini, akhirnya mentaliti masyarakat adalah, oh, anak-anak stateless, anak-anak tanpa dokumen ini akan menyusahkan mereka. Sedangkan sekarang sekolah sudah sempit, guru sudah tidak cukup, tapi mau disumbat lagi masuk ke sekolah. Itu yang terjadi. Dan syarat-syaratnya sangat-sangat bagi saya sangat propaganda lah, yang mana syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ketika itu tidak ada yang berubah pun. Perkara yang sama juga, yang tidak ada improve, yang tidak memahami masalah yang sebenar, masalah dokumentasi diri. Ini bukan masalah tentang salah seorang ibu bapa mereka ada warga negara. Kan syaratnya di situ salah seorang haruslah warga negara. Ini persoalan tentang ratusan anak-anak, kedua-dua ibu bapa mereka tidak mempunyai dokumen. Mereka tidak ada pendidikan, mereka tidak ada bayangan bagaimana menguruskan. Sebab saya berpengalaman menguruskan orang-orang ini pergi ke pejabat kementerian, bagaimana mau di BPD, macam mana mau mengurus, sangat-sangat sukar. Dan biasalah pejabat-pejabat di Malaysia ini biasanya untuk komunitas ini akan diberi jawapan, okey, letak borang sini, nanti akan ditelepon, nanti akan dipanggil. Tetapi tarikhnya tidak pernah ada. Jadi perkara ini yang sangat teruk lah. Dan apa yang harus dibuat oleh kerajaan adalah meneliti benar-benar isu ini. Kita memang mau memperjuangkan tentang pendidikan untuk semua, tetapi kita nak mau akhirnya pandangan buruk kepada masyarakat ini juga di masa akan datang. Jadi kita harus ada nampakkan komitmen. Ketika dasar kerajaan juga tidak membenarkan kita membuka sekolah-sekolah di dalam komuniti ini adalah juga masalah yang besar, karena kita NGO di Sabah ini mempunyai banyak sekolah. Saya boleh katakan hampir ratusan sekolah alternatif yang ada di Sabah dibuat secara senyap-senyap seperti apa ya? Seperti gerakan bawah tanah, seperti teroris lah kita. Itu yang realitinya. Kenapa? Kita tidak dilegalisasikan. Bila kita usaha untuk melegalisasikan kita punya sekolah, kerajaan tidak ada terma untuk membuka sekolah di dalam komuniti, untuk komuniti stateless ini, karena kerajaan tidak faham. Kan biasanya kalau kita pergi ke bahagian pejabat pendidikan, mereka akan bagi kita borang sekolah swasta yang lengkap dengan pemadam api, struktur bangunan dan sebagainya. Bagaimana dengan etnik bajau laut yang tinggal di atas laut? Bagaimana dengan orang-orang di pedalaman yang tinggal di hutan-hutan? Perkara-perkara ini sebenarnya harus juga dipikirkan supaya kita benar-benar inti dalam menyelesaikan masalah keciciran pendidikan. Karena di Sabah ini sangat-sangat kritikal masalah keciciran pendidikan yang sampai sekarang kerajaan langsung tidak ada bayangan bagaimana kamu menyelesaikan perkara ini secara konkret. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mukmin, also very passionate. So, apakah alasan yang dibagi untuk menutup IPG? Is anybody know? So, alasan yang dibagi untuk menutup IPG? Saya kurang pasti sebab isu itu sudah beberapa. Okay, saya kurang pasti. Okay, hello, dengar? Iya. Okay, sebentar ya. Okay, sebenarnya ya, yang saya tahulah sebab ini pada tahun 2018 19 saya rasa saya terlibat untuk protes supaya IPG di Tawau ini tidak ditutup. Bayangannya adalah Bank Dunia mengatakan bahawa pusat-pusat pendidikan di Malaysia ini banyak merugikan. Dan ini kerajaan yang sebelum-sebelum ini lagi lah sebenarnya, dan mereka percaya bahawa pusat-pusat pendidikan kita ini banyak merugikan negara kita. Lebih baik dibangunkan benda-benda yang lain seperti kemahiran dan sebagainya. Jadi itu alasannya. Thank you. Encik Radin, you ada input sikit tadi? Maklumat lah yang kita dapat daripada kawan-kawan kita yang mengajar di IPG. Dia katakan juga ada isu tentang kekurangan pelajar. Maksudnya unjuran menunjukkan bahawa tak perlu ada pertambahan guru yang memerlukan begitu banyak IPG.
Begitu. Tapi itulah ironi lah kan. Tadi kita dengar macam tak cukup cikgu. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang tu kita pun tak sure macam mana. Dan ada keperluan untuk, kata satu lagi, ada keperluan untuk diadakan pusat latihan macam vocational. Jadi benda-benda macam tu dia macam ada tak tally lah. Perancangan yang lama dengan perancangan yang baru tu macam tidak tak inline begitu. Jadi itu kabarnya lah. Tapi orang IPG marah. Jadi dia hold dulu. Jadi kerajaan pun hold dulu. Dia tak tutup IPG yang lain-lain ni. Jadi isu lah masa zaman Dr. Mazli tak silap. Terima kasih. That's a good insight. So yes, IPG, you also spoke about decentralisasi. Kita di Power ini memang minat isu decentralization. Kurikulum yang tak sesuai, orang di pulau tak faham tentang kereta api ni. It's a very valid points for sure. And of course, school capacity lah. Ratusan sekolah alternatif yang buat macam underground terrorist macam tu, itu amat menarik. Of all the things, you know, that need to be done guerrilla and underground, you wouldn't think that teaching is one of them lah. Terima kasih banyak saudara Mumin, is maklumat yang penting from the ground. Thank you. Okay, Misha, it's all you. Thank you. Terima kasih. Apakah pandangan? Terima kasih ya. Sudah banyak topik telah disentuhkan oleh panelis sebelum ni. Ya, itu PPSMI juga memang satu isu yang sangat penting dan itu banyak aduan ya dari itu masyarakat Cina juga. Kerana itu sekolah pelbagai aliran. Mengapa ada sekolah pelbagai aliran? Kerana kami perlukan pendidikan bahasa ibunda. Apa itu? Itu pendidikan bahasa ibunda bukan sahaja belajar bahasa ibunda satu subjek saja, tapi guna bahasa ibunda untuk belajar. Jadi yang itu masalah itu PPSMI lah. Guna bahasa yang tidak familiar, yang tidak tidak familiar untuk belajar apa yang baru. Ya, itu memang sama membebankan pelajar. Tapi bagi Akta Pendidikan kami, dia sedang menuju satu matlamat supaya semua sekolah itu pelbagai aliran dia akhirnya jadi satu aliran sahaja. Itu saya rasa sangat membimbangkan. Ya, kerana kami tak dapat pelajar, anak-anak kami tak dapat menggunakan bahasa ibunda sendiri untuk belajar pada suatu hari nanti. Mungkin. Kalau matlamat ini adalah matlamat Akta Pendidikan kami. Okey. Yang kedua, yang tu tadi juga disentuhkan, itu tadi Mukmin kan dia kata yang itu pendidikan tidak down to earth. Saya rasa itu memang juga satu perkara yang sangat perlu dititik beratkan. Ya, saya pernah pergi ke Thailand, North Thailand, itu Thai Utara. Saya pernah tengok apa itu subjek, salah satu subjek sekolah itu adalah menanam. Ya. Saya rasa itu memang sangat penting. Jadi sebelum tu saya rasa saya katakan itu pentafsiran berasaskan sekolah kan. Sebenarnya itu memang satu halatuju yang boleh dijalankan. Kalau itu sekolah dia boleh menyediakan subjek yang sesuai untuk tempatan, untuk komunitinya. Saya rasa itu sangat penting lah. Tapi sampai sekarang kami masih macam tiada apa-apa yang tentang yang ini. Saya tak pastilah. Apa yang saya nampak tak ada. Saya harap pada suatu hari nanti, itu round 3 kan. Okay. Pada suatu hari nanti kami ada macam ini. Itu pendidikan macam itu. Dia memang, saya rasa pendidikan sekarang bukan saja Malaysia. Macam tapi
Malaysia mungkin lebih ketara lah. Dia tak down to earth lah. Macam kami semakin berpisah dengan tanah air kita. Kami belajar yang sangat grand punya. Itu itu ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan kehidupan kami. Saya rasa itu sangat membimbangkan juga. Dan kadang-kadang kenapa kami nak belajar daripada kawan-kawan orang asli kita? Kerana mereka lebih tahu apa itu, bagaimana nak hidup dalam hidup di tanah air kita, di dalam hutan. Kalau kami dalam hutan, berapa hari kami boleh survive? Ya, itu saya rasa kami bukan semua orang nak survive dalam hutan, bukan maksud saya macam ni. Tapi kami nak tahu apa geografi setempat itu. Yang itu memang sangat penting. Tapi saya rasa kami sangat kekurangan itulah. Dulu saya buat projek itu geografi. Kami ada buat satu peta tempatan. Tapi lepas tu saya tanya junior saya, tak ada buat projek itu sekarang lagi. Tak ada. Dulu ada. Kami buat peta, lukis ada kedai apa ke, ada pokok apa ke, ada burung apa ke, haiwan dalam setempat itu. Saya rasa itu sangat penting. Okay. Dan satu lagi kekurangan adalah yang itu adalah isu yang masyarakat Cina juga sangat pentingkan, iaitu pendidikan sejarah. Okey, itu sejarah dijadikan satu subjek yang mesti lulus, iaitu dalam SPM kan. Itu memang satu yang baik, langkah yang baik. Tapi apa dia jalankan? Bagaimana dia jalankan itu langkah ini? Memang saya rasa ada banyak aduan juga. Okey. Dan saya merujuk kajian yang saya baca itu. Okey. Pendidikan sejarah bagi sekolah rendah kadang-kadang dia tidak begitu teliti dengan realiti, bukti, kebenaran, fakta dan kebenaran fakta. Bagi satu contoh, warisan negara dalam sejarah itu darjah 5, dia tulis adalah monarki, Islam dan bahasa Melayu. Tapi monarki Malaysia bukan monarki tulingan, bukan monarki yang satu saja. Dia monarki berperlembagaan. Tapi dia cakap dia monarki, Malaysia monarki. Sistem monarki adalah itu warisan negara. Dan dia sama dengan itu sistem monarki di Arab Saudi dan Brunei. Saya rasa ini memang tidak teliti dengan kebenaran fakta lah. Okay. Dan dia tidak menyentuh unsur Hindu dan India dalam itu sejarah asas negara. Kami tak cakap itu sejarah asas negara. Kami cakap itu sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia pada zaman memang berkaitan dengan ada unsur Hindu dan India. Tapi dalam buku teks sejarah kami memang jarang dapat nampak. Okay. Dan satu lagi itu penggunaan konsep itu penjajahan dengan itu peluasan kuasa. Dulu kami belajar itu buku teks sejarah kami pada zaman saya penjajahan British. Tapi sekarang peluasan kuasa. Saya tak tahu yang terbaru adakah dia sudah tukar balik lah. Tapi kajian yang saya baca itu 2018. Ya. Dia kata buku teks guna peluasan kuasa. Kalau peluasan kuasa, kami ada satu soalan lah. Kenapa kami nak perjuangkan kemerdekaan? Kenapa? Kalau kami tak pernah dijajah, tak payah merdeka kan? Peluasan kuasa saja kami boleh ambil balik. Tak payah sampai nak perjuangkan kemerdekaan. Okay? Okay. Dan tentang pendidikan sejarah, ada satu lagi adalah dia berat sebelah.
berat sebelah tu okay. Sorry ya, nak tunjukkan itu share screen lagi. Okay. Okay, buku teks sekolah menengah rendah yang kiri ini adalah sekolah menengah kebangsaan. Yang kanan ini adalah dari private Chinese school. Okay. Yang kiri ini you nampak dia muka surat dia semakin jarang. Sampai sekarang yang tentang sejarah China dan India 3 muka surat saja. Ini adalah fakta saya daripada satu kajian dalam satu ceramah lah yang dia tunjukkan, kajian dia. Okay. Dan yang ini yang sentiasa itu sekolah menengah persendirian Cina yang sentiasa itu cakap dia memang tak ada sejarah Malaysia, dia sejarah China saja, sejarah Taiwan saja. Tapi kamu tengok peratusan dia. Itu sekolah menengah rendah dia. Dia ada 3 buah buku buku teks sejarah yang sekurang-kurangnya hampir setengah itu peratusan dia menyentuh itu sejarah Malaysia dan yang lain tentang apa? Sejarah Asia Tenggara, sejarah Asia Timur, sejarah itu dunia yang lain. Okay? Jadi dia perspektif saya rasa perspektif global juga nak dititik beratkan. Okay? Kami nak down to earth dan juga kami mesti ada perspektif global juga. Okay? Ini saya nak share. Okay. Terima kasih banyak Meisha. Waktu saya sekolah dulu saya pun ada buat projek geografi, buat peta dan sebagainya. Of course we discuss multi-stream education and things like that, national history and things like that. These are definitely issues that have been controversial in the past. Okay, so terima kasih, but I don't want to take up too much time. We got to speed along a little bit. Mr. Arumugam, sorry keep you waiting. We are definitely keen to hear about what all the stuff you were eager to say from just now. About where we've gone wrong and what the biggest mistakes are. I think some of it has been well articulated. I think thank you very much for being frank and straightforward in highlighting the weaknesses. I think the main question that I want to raise is, having lived for 64 years after independence, why are we currently even in silos of ethnic identities? We have political parties based on different religion and ethnic identity. And then we do have a massive divide in that line. So this reflects, I mean, over a kind of an education, having spent so much of time and money and energy in developing that kind of policies, and yet we end up with the silo mentality in running our country on a day-to-day basis. At all times, we see that how education has been massively politicized, not only in history books, even in reality, in terms of how they want to maneuver knowledge into the mindset of people so that education can be maintained as a commodity which is available to the politically dominant group. So this is a major issue that we are facing currently. In addition to that, in terms of even quality of performance internationally, given that kind of development that the country has gone through, in 2013, the World Bank report said that schooling has not been translated into learning. That means to say that was in 2013, after so many years of extensive investment in education, we see an independent report saying that the schooling did not translate into learning. That means there is some kind of flaws in the system. Is it because of who the teachers are? Is it because of who runs the education ministry? Is it because of over dominance of incapable people administering the school system? Where has gone wrong? Why can't the government come out with a clean slate of finding out the flaws in the system? While they have the capacity, why can't they rectify it? I mean, we are in the modern world. We can't hide things. We know the truth. Who are the head teachers? Who are the assistant head teachers?
how schools are run. You mean to say that we are incapable of creating the schools that were well functioning in the 1970s? Like, for example, when I was a small boy in the plantation estate, we have class perpaduan. We have a Malay jago coming in there to teach Malays, and we all were together. I remember my primary school, we all were together. And suddenly now we realize that now current school-going children are in silos. The private education is increasingly attractive to middle class and rich people. It's not because quality is higher, it's more so because the government system has become not attractive. What do they hear in the morning? When they go to the school, do they hear about the national anthem and national spirit? No. They tend to, I don't know what went wrong in the policy making process of the government. They should be more inclusive, more taking into consideration of the aspirations of the nation as a whole, to build a kind of sense of belonging among the young children so that they like to go to school and they like to learn more things. So that being the one part. The other one is in the 2020 World Bank report. Again, when we look at Malaysia's performance, it's ranked the 19th percentile in the performance, which means to say that we have powerfully developed an economy over the years, and yet we are ranking much lower than an average country, which means to say that there is something totally flawed in the whole education system, which is causing havoc at the background, at the center of how the politics of this country is managing the education system. So like when Mazli became the education minister, he was quite open about it. That's a time that we called up many NGOs, and then we consolidated a lot of ideas and we presented to him, and then we wanted to highlight to him that how are you going to take up these issues which are day-to-day issues of some of the schools, and how the grievances of teachers, the public at large, to reform the education system. I think he attempted, but I don't think he was able to penetrate through the kind of hegemony in control of the education system. So if the country wants to be serious about education, they cannot look for political tools to maneuver. The third thing that I want to highlight is, if you look at this, the tertiary education, the tertiary education is precisely divided into two. One is for the non-Malays and one is for the Malays. So I have no problem with that. The new economic policy must be fully supported in order to help and assist the poor Malaysians or poor Malays. It's fine. It is required. But the system is not like that. If you have a poor Indian or poor Chinese, they rank among the rich Malays to compete for a place. So how do you actually look into the system which is completely not fair at any sense, which promotes the entire public education expenditure into UITM and leaving the normal higher learning institutions to only concentrate on postgraduate studies? That means if you take the higher learning institutions, the intake of non-Malays is very minimal because they are focusing on higher learning institutes. Therefore, the choice for the non-Malays in the graduate studies is more towards private education than public education. That is the ratio that is being developed. We can read the Bank Negara report on education. It highlights very clearly about the kind of direction the country has taken in terms of how you want to spend money for higher education. So this is one of the major big challenges for us, why we are finding our graduates are unemployable. Our graduates are coming out with, they are just churning out graduates year in, year out. So there is a complete mismatch between the demand of the market against the output of graduates from higher learning institutions. So looking at this whole scenario, the policymakers and the government must seriously review the Malaysia's role in the current market situations where we cannot have policies which will make us become more like
inward looking, but failing to look how we can become a competitive country in this region. Otherwise, we will be losing out to, I mean, we can't rely on FDIs and existing infrastructure to and natural resources to continue to finance. We need to find some ways of building our kind of citizens' capital to kind of challenge the forthcoming advancement in economy. If we don't do that, then our graduates won't get jobs. And what are we going to do? We are going to look for investors to come and invest in Malaysia and get jobs through that. It's not going to work. So we have to have a change in the education system, which can really assess the needs of the country and prepare the younger generation to face that needs, irrespective of race and religion. That's my take on that point. Thank you very much, sir. Okay, is it okay? We bit short on time, but there'll be a round three. We can elaborate on some of the rest. Is that okay, boss? Can I? How much time do we have? We'll definitely go one more round. If you want to just summarize any remaining points just very quickly, or wait for round three. I'll wait. Okay. Thanks very much, sir. So you spoke a lot about fragmentation of our education system. You know, that people are becoming more and more into silos, and our students, you know, that's definitely, I think, a lot of people seem to be feeling that. And of course, the competitiveness of our education, the competitiveness of our graduates, right? And what, you know, whether political considerations have introduced dysfunction in the system. I think it's all valid points. All right, got to keep things moving and lively. Now, of course, the title of this series is Kalau Rakyat Jadi Menteri. So we're going to go one round and we talk about, you know, what if you were in charge, or, you know, if you were part of a committee who were really dictating policy, what would your focus be? What would you focus on? What would you prioritize? You know, what should we really be looking at? What should we do differently, right? And what are the important policy directions? We also have a special guest. So as we do this series of dialogues, I usually invite the drivers of Project Bangsa Malaysia to come in, and whoever has time will pop in for a while. So we are joined tonight by the President of ABIM, Faizal Aziz. So maybe Faizal boleh bagi pandangan sikit berkenaan apa yang, you know, if you want, you can talk a little bit about successes, failures, and of course, but most importantly, policy priorities. But also, we probably want to try and close about by 10. I might also combine that a little bit with one more question as well. What is it? Some thoughts about education and the formation of national identity. You know, pendidikan adalah pembentukan identiti kebangsaan, pembentukan bangsa Malaysia mungkin. You know, how do you think we've done in that regard? How has this changed? I mean, I think a lot of people feel that there's been change. You know, I think that the education system from 20, 30, 40 years ago maybe felt more inclusive, felt more like it was a vehicle for shared national experience. You know, even in my time, our time, you know, I'm about 40 now. You know, people felt like we went to school and we went through the same things. Whereas now it's very different, very fragmented. Sarah Mugan was talking about, you know, it's a different feel like national schools nowadays, right? You know, so, you know, if you guys would like to comment a little bit about that, of course, about multi-stream education, right? Different mother tongue education, things like that. What's a good fit? You know, ABIM did a project with Dong Jong, with Tamil Foundation, and a few other organizations called Camp Muhibah 1 or 2 years ago, and it was quite successful. You know, so if you want to expand a little bit on questions and then what lessons that might teach us, or what ideas it gives us for how we want to do education in the future. All right, so we'll take our special guest first, and then we'll go on the same circle. Tuan Faizal. Terima kasih Saudara Nat, yang saya muliakan Aru daripada Tema Foundation. Kita jumpa lagi. Harmid, Mukmin dan juga Christopher, Julian, Misha dan juga Radin lah, arkitek for education untuk ABIM. Baik, saya mungkin ingin satu perkara menarik sebenarnya. Apabila kita sebut tentang education ataupun pendidikan, kadang-kadang kita selalu sangat sebut benda ni dalam aspek yang very technical. Score, maksudnya nak score exam, nak menjadi pelajar universiti, and then jadi engineer dan sebagainya kan. Tapi kita lupa untuk melihat dari aspek yang meluas, pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana pendidikan itu sebenarnya dia membentuk budaya rakyat Malaysia. Dan spesifik hari ini, sebab kita nak bawa elemen bangsa Malaysia kan, bagaimana pendidikan, sistem pendidikan ini membentuk satu budaya bangsa Malaysia yang berjaya. Saya ambil contoh, ini maybe perhaps it is example lah, Indonesia,
pendidikan dan kebudayaan ni digabungkan. Portfolio for Ministry of Education combine with kebudayaan. Sebab tu disebut Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau di Malaysia ni kebudayaan dia hanya kebudayaan macam pelancongan. Jadi dia ekspresi yang hanya bersifat surface. Tapi kebudayaan tu besar. Maksudnya kita nak bentuk budaya bangsa Malaysia yang macam mana. Jadi cara fikir kita juga harus luas. Dia bukan hanya budaya tari menari, nyanyian, tapi yang lebih luas. Jadi mungkin saya nak kongsi sikit minta masa. Jadi definisi budaya tu kita kena faham. Satu Abim kita bahas benda ni. Budaya ni sebenarnya dia gabungan daripada dua perkataan. Budaya, budi dan daya. Budi satu, yang kedua daya. Budi itu apa? Budi itu dia elemen pemikiran. Daya itu elemen gerakan, gerak. Budi itu ialah elemen pemikiran. Daya itu daya kan? Daya itu kita belajar sains daya. Daya itu ialah elemen gerakan. Jadi bila sebut tentang budi dan daya ini, dia adalah merupakan satu gerakan kepada pemikiran yang tinggi untuk dibudayakan oleh bangsa Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Jadi bila sebut tentang budaya, dia bukan ekspresi yang tadi saya sebut. Dia bukan ekspresi rasa ataupun emosi sahaja. Sebab masalah kita, mentaliti kita, mungkin kerajaan kita meletakkan budaya itu sebagai ekspresi rasa dan emosi, tarian, menyanyi. Jadi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dia jual budaya itu hanya dalam aspek emosi dan juga ekspresi rasa dan emosi. Tapi budaya yang besar sebenarnya ialah ekspresi kepada pemikiran tinggi. Itu yang kita disebut budi dan daya. Kita menggerakkan ekspresi pemikiran tinggi, budi dan daya. Dan sebab tu akhir sekali bila kita faham budaya itu sebagai satu gerakan yang besar, jadi mungkin kita boleh belajar daripada Indonesia. Dia menggabungkan portfolio budaya dan pendidikan. Jadi budaya itu dia satu benda yang luas. Dia bukan hanya aspek untuk pelancongan, tapi dia untuk memastikan para pelajar, murid memahami apa itu budaya Indonesia. Dan hari ini kita sebut tentang bangsa Malaysia. At the end, kalau dalam perbincangan kita dialog bangsa Malaysia ni, kita ada direction kita, iaitu direction kita nak pastikan sistem pendidikan kita ni dia ada elemen-elemen membawa budaya bangsa Malaysia. Dan very important yang kita sebut tentang inclusivity. Kita juga faham bila sebut ada concern daripada kawan-kawan tentang mungkin tidak cukup inklusif sekolah kebangsaan. Kemudian rakan-rakan kita di Sabah Sarawak pun mungkin merasai perkara yang sama. Kita harus fikir semula bagaimana kita nak pastikan dia ada sense of belonging. Sebut tentang Kementerian Pendidikan, sebut tentang sekolah kebangsaan, ia milik semua. Dia milik semua kaum dan milik termasuk kawan kita di Sabah Sarawak. Maksudnya segala-galanya berkongsi peranan, berkongsi tanggungjawab, bukan hanya untuk excel dalam exam, tapi kita nak bentuk satu budaya dalam kalangan rakyat Malaysia, dalam kalangan anak-anak murid generasi kita. Apa budaya yang harus kita bawa kepada murid kita di sekolah menerusi satu budaya bangsa Malaysia melalui pendidikan yang terbaik. Jadi mungkin itulah saran tadi. Dan saya ingat saya setuju juga tadi saudara Radin sebut isu data, dan isu data ni penting, kajian dan data. PPSMI ni memang a big failure. Kita dah bentangkan kegagalan dasar, tapi kerajaan masih lagi waktu tu berdegil. Akhir sekali bila dah terlalu parah, maka Tan Sri Muhyiddin waktu itu Menteri Pendidikan banyak kali dipujuk Mahathir, sebab Mahathir very firm bagi dia nak PPSMI juga. Tapi akhirnya Tan Sri Muhyiddin itu the good thing lah, dia mendengar fakta dan data waktu itu. Sebab dah teruk sangat, akhirnya dia pujuk tu Mahathir, tak apalah. Akhirnya walaupun tidak bersetuju, tapi demi generasi lah, akhirnya dia memasukkan PPSMI. Terima kasih. Terima kasih banyak Saudara Faizal. Budi dan daya amat menarik dan contoh Indonesia is very true. Of course, schools are where culture is built, right? And shared experience. What is national identity except shared experience? So that's very, very interesting. Important reflections. Okay, we don't have much time, but maybe for the last round, again talking about your vision for the policy priorities moving forward, and also about some ideas, some thoughts about, if you'd like to share about the role of education in shaping national identity, or how we can bring schools back to back to this kind of place where they are forming forming national identity. Maybe we go backwards this time. If it's okay, we just reverse the order. So if that's okay, we start. If Mr. Aru,
Oh, thank you. We always like to hear your passion, and when people are excited about the topic, that's Ya lah, saya nampak Radin, saya dapat passion. Because he is a very passionate, because we were both together in IPPN, and then he is actually leading IPPN as a spokesperson. In his absence, I lead. So anyway, is a very thank you very much for giving us this forum, Nat, and I also kind of lucky to have listen to the various dimensions of education from various people, and thank you very much. And okay, the last part is basically you asking what would we like to propose if we were to have a say in the education policies. I think that the concept of integration it was useful when we have an enemy to fight. So after these 64 years of being in Malaysians, I think we must now look into the concept of inclusiveness. And the inclusiveness largely differs from integration in the sense that integration compels people to come and adopt a particular approach into the learning process. Whereas inclusiveness is you take things as they are, be it the orang asal punya culture, or the Dayak punya culture, whatever cultures they have, their languages, their traits, everything you accept as what they are. The strength lies in them because they have come to develop those cultures and languages through years and years of living in a diverse environment of habitat. So we must respect their knowledge power within that culture and within that language. If you fail to appreciate that part of it, we will never be able to create an inclusive nation which can accommodate everyone, in which they can express in their best means to enhance their life and living in this country. Because education not necessarily mean that you become a graduate to feel happy and to earn a living and to harness the potentials of this country to produce wealth. Education means how you can completely internally you can develop yourself, you can become a very useful citizen in this country, and you can harness the resources of this country to provide wealth for everyone to live. So therefore, the approach from integration, it should become more inclusive, and we should look into the ideas of multiculturalism and multilingualism, because of late, a lot of theories talks about diversity. If you take a forest, if you plant just one type of tree, if there is something wrong with that kind of strain, the entire jungle is annihilated. But if it is diversity, one relies on the other for survival and sustainability. Therefore, if you want a sustainable, productive, and fulfilling and meaningful life, you need to believe in diversity. You need to believe in the diverse cultures of everyone to develop an education system. That would be the approach towards it. But given these situations, we also must take into the account that the dominating factors got to be what we have at present, and how do we handle those situations of addressing from small to large issues that actually affects the socio-economic political environment of the country. Otherwise, you have a very powerfully developed system, and then you have a new idea, you can't even experiment it, like what happened to our previous education minister. He was a nice man, but the system is deeply entrenched. So this kind of approach need to be debated and discussed and fine-tuned, so that we among even NGO members can able to appreciate our learnings through this process. Like if you take 30 years ago, when we were to travel to the kampongs, we can go into any house and we can interact, and we can climb the tree and pluck some rambutans and eat and go off. They are so lovely people. And nowadays we don't, of course we go to kampongs, we can still see such people, but not in town anymore. We are looked in a stereotype kind of situation. So that's my take on that it should be inclusive, and we should believe in multilingualism, multiculturalism, and diversity. Thank you. Thank you so much, Nandri, Rumba Nandri. So it's quite interesting. I work in
questions of diversity for so long. It's the first time I heard the analogy of biodiversity, like a jungle. It's very, very interesting. Yeah, definitely. We talk about integration versus inclusivity. Yes, exactly. Sometimes you say melting pot versus a salad bowl. Of course, like you say, Thailand and Indonesia, they take a very different approach. They force everyone to be the same, same type of name, same type of language, and we're definitely not going down that route. But it's also, I mean, each one has its challenges and all that. But I think the kind of vision that you describe is something I think a lot of us want. That would be very good. Biodiversity jungle, very good. Thank you very much, Rizal, and that answers both questions in one shot. Okay, Misha, if we can keep it, sorry, to about 2-3 minutes, or just because we take out a bit of time. Sorry, but yeah, please. Saya memang sangat setuju dengan apa yang itu Faisal dan Aru kata tadi ya. Itu unity in diversity memang sangat penting. Yang apa saya nak sentuh itu adalah pendidikan berasaskan pelajar. Itu pendidikan berasaskan pelajar memang sangat penting. Jadi kami ada itu pentafsiran berasaskan sekolah dan juga banyak yang itu masukkan itu UPSR ke. Bukan nak masukkan semua peperiksaan, tapi kami hanya ada peperiksaan yang perlu saja. Okey, yang lain kami boleh gantikan dengan penilaian yang sesuai. Okey, dan juga itu pendidikan berasaskan pelajar. Selain itu kurangkan itu beban pelajar, dan juga kami harap itu pendidikan dia juga sangat menyeluruh, seperti apa yang falsafah pendidikan kebangsaan kami yang tuliskan itu pendidikan intelek dan rohani, dan juga pendidikan teknik dan politeknik itu juga sangat penting kerana bukan semua pelajar dia memang sesuai dengan pendidikan akademik saja. Teknik dan politeknik itu memang juga sangat penting bagi pelajar yang bukan akademik punya. Okey, dan semua ini saya rasa lebih sesuai untuk pelajar dia belajar melalui bahasa ibunda. Kerana bahasa ibunda adalah bahasa yang dia sangat familiar itulah. Okey, dan saya rasa saya nak titik beratkan sekolah pelbagai aliran, sekolah bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, yang semua ini dia memperkukuhkan budaya kita. Kami ada tempat yang boleh memperkukuhkan budaya kita, baru kita kami baru dapat ada sesuatu nak kongsikan dengan kaum lain. Kalau kami semua sama, apa kami boleh kongsikan? Saya rasa mungkin kami boleh fikir dari sudut macam ni lah. Okay? Dan kalau mungkin ada orang cakap, kamu belajar dalam sekolah bahasa ibunda sendiri, jadi bagaimana dengan membentukkan itu bangsa Malaysia? Bagaimana? Okay, sebenarnya memang banyak projek interaksi pelajar boleh dijalankan. Bukan itu skala wawasan ya, tapi projek interaksi pelajar ke berbagai seperti apa yang Nat tadi katakan itu Camp Muhibah ke, macam camp Merdekaku yang dijalankan oleh LLG, dia memang itu projek interaksi pelajar. Saya rasa itu pendidikan berasaskan pelajar itu memang sangat penting. Kami rasa itu kami belajar melalui itu bahasa ibunda, bukan kami nak memperjuangkan itu hak kaum apa-apa saja, tapi kerana pelajar kami perlukan. Okey, anak-anak kami perlukan. Okey. Yang kedua, seperti apa yang saya kata pada round 2 kan, yang kami bukan saja nak pentingkan sejarah tempatan, tapi kami nak pentingkan itu geografi dan teknologi. Geografi kenapa? Kerana dia membentuk perspektif global kami. Okey.
yang akhir saya nak ambil contoh nak tadi yang dikatakan itu sellable atau itu marketing. Itu saya lebih suka cakap projek. Okay, saya rasa projek itu memang semua bahan masih dalam bentuk dia asalnya. Tapi kami ada satu itu jus ke atau itu jadi boleh campurkan semua. Jadi kami boleh bukan mempertahankan. I mean kami boleh we still keep ourselves, our culture, and we can also make the interaction with the others, so we can share our culture. If we don't have anything in our culture, so what we share with the others. So I think ini adalah saya nak kongsikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pendidikan berasaskan pelajar dan program interaksi aka Rojak. That's very good. Dalam bahasa Inggeris kita kata the sauce that ties it all together. But yeah, it's a very good analogy and much more appropriate than salad bowl. You're right. Terima kasih banyak, Misha. It's a great points. And I think, of course, the representing the aspirations of people who are passionate about mother tongue education, very important. Okay, kalau kita start dari kiri ke start dari kanan, Saudara Mukmin masih di tengah-tengah. So, dan sorry, hari ini Saudara Mukmin adalah satu-satu wakil Sabah dan Borneo juga. So, yeah, we are very interested to hear your views on policy priorities and of course perspektif orang Borneo. Silakan, Mbak. Okay, terima kasih sekali lagi Nat. Okey, pertama saya fikir paling penting adalah penyediaan plan menuju pendidikan percuma lah. Kerana kita lihat dari masa ke semasa naratif pendidikan kita akhirnya semakin hari kita tidak nampak usaha-usaha menuju kepada plan pendidikan percuma, yang mana dengan keadaan sekarang kita sangat banyak sekolah-sekolah swasta dan akhirnya banyak yang beasiswa-beasiswa yang sepatutnya ditambah kepada pelajar-pelajar sekarang dikurang-kurangkan, sepatutnya kuantitinya ditambah dikurang-kurangkan, bukan sekarang kuantiti jumlah allowance tetapi jumlah pelajar yang mendapat benda itu. Jadi perkara itu harus ada plan-plan tindakannya lah. Maksudnya kita ke arah sekarang ini percuma di peringkat sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah menengah, harusnya dibuka lebih banyaklah ke peringkat universiti dan sebagainya. Perkara itu tidak mudah, tetapi sekurang-kurangnya kita mempunyai bayangan menuju kepada pendidikan yang percuma. Seterusnya adalah kita di Borneo mengharapkan pusat-pusat pendidikan tinggi dibuka lebih banyak di Sabah dan Sarawak, kerana kita kan mempunyai geografi yang sangat besar kan. Jadi tidak adil lah bagi kami kalau pusat-pusat pengajian tinggi sangat kurang di sini, sedangkan dengan kapasiti populasi kami yang juga sangat ramai, keadaannya juga sangat luas, dan sebenarnya pusat-pusat pendidikan ini bukan sekadar dapat meningkatkan kualiti akademik, tapi juga daripada sektor ekonomi, bagaimana tempat itu juga boleh membangun, bagaimana orang luar juga boleh dapat belajar tentang budaya setempat di kawasan-kawasan, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman lah. Seterusnya adalah tentang menggunakan dasar kurikulum ataupun membangunkan modul pendidikan berasaskan lokaliti, yang mana perkara ini sangat penting untuk kita melihat bagaimanakah pertumbuhan ekonomi lokal itu sendiri dapat dikembangkan dengan jelas. Anak-anak di sana dapat melihat bagaimanakah sumber yang mereka ada ini mampu dikembangkan dari masa ke semasa, bagaimanakah identiti budaya itu mereka harus pertahankan dan mendepani, bagaimanakah harus kemudian di masa akan datang. Maksudnya kita mau mereka berasimilasi dan mereka masih utuh dengan identiti masing-masing. Dan bahasa lah, maksudnya tadi kita di Malaysia ini agak kurang mengangkat bahasa-bahasa lokal, yang mana tentu kalau di Sabah Sarawak ni kita masih lagi menuntut banyak supaya bahasa dusun, bahasa Dayak, Suluk, Bajaw ini dimasukkan di dalam silibus supaya anak-anak di sini mampu terus
faham tentang bahasa-bahasa lokal dan ibunda mereka lah. Yang terakhir paling penting adalah menjamin hak pendidikan untuk semua kepada semua kanak-kanak yang berada di dalam sempadan negara Malaysia. Ini sangat penting karena kita sedar bahawa kita juga mendatangani Konvensyen Hak Kanak-kanak Antarabangsa yang mana isu-isu yang sangat kritikal sebenarnya digariskan tentang pemerdagangan manusia, bagaimana pelacuran kanak-kanak. Ini real berlaku di Sabah khususnya untuk anak-anak stateless yang mana kanak-kanak di sini masih ada yang terkait dengan masalah pelacuran, masalah pemerdagangan dan sebagainya. Jadi kalau pendidikan tidak dibuka kepada semua orang, walaupun dia tidak ada dokumen itu bukan urusan kanak-kanak itu bagi saya. Itu urusan negara yang tidak mampu menguruskan dokumentasi mereka dengan baik. Yang penting adalah kanak-kanak itu dijamin hak kesehatannya, dijamin hak pendidikannya, ruang bermain, ruang yang selamat. Karena pendidikan, sekolah itu tidak boleh dilihat sebagai pusat untuk mereka mengetahui ilmu sahaja, tetapi adalah ruang yang selamat. Bayangkan kalau kanak-kanak pada waktu siang tidak ada ruang yang selamat untuk mereka, mereka akan berkelimparan. Jadi di Sabah itu yang tragisnya adalah kanak-kanak di tepi-tepi jalan, menghidugam, bermain judi, bahkan seawal umur di bawah 10 tahun sudah ada yang menghisap syabu dan sebagainya. Perkara ini dinormalisasikan. Kalau kita nampak anak-anak di tepi-tepi jalan terbaring, hidugam, itu seperti biasa. Oh, biasalah. Itu istilahnya di Sabah. Oh, biasalah. Bayangkan perkara ini tidak sangat-sangat melampau dan tidak boleh diteruskan. Jadi mau tidak mahu kita juga harus ada plan menuju kepada pendidikan untuk semua. Maksudnya kita faham tentang ekonomi, kita faham tentang kesukaran, tetapi kan yang kita bahaskan di sini ada banyak usaha-usaha daripada NGO-NGO, ahli-ahli akademik, universiti-universiti membuka pusat-pusat alternatif ini. Sepatutnya kerajaan memulakan ini, mengiktiraf dulu, membangunkan bersama, mencari tahu, membangunkan kajian bersama. Sebab masalah pendidikan untuk semua ini sukarnya dijalankan adalah setiap agensi kerajaan, kementerian kerajaan saling lepas tangan. Oh, ini masalah KDN, dokumentasi. Oh, ini masalah hak Kementerian Kanak-kanak dan Wanita. Oh, ini masalah keselamatan MKN. Oh, ini masalah pendidikan, dan saling kita pergi Kementerian Pendidikan tolak pergi KDN. KDN tolak pergi Kementerian Kanak-kanak, kanak-kanak pergi tolak pergi MKN. Jadi perkara ini tidaklah boleh selesai sampai sekarang. Jadi kita di Borneo Comrade mewakili Sabah dan Sarawak menuntut agar pendidikan untuk semua dijamin kepada semua kanak-kanak yang berada di dalam sempadan negara, karena kerajaan harus bertanggung jawab. Siapapun dia berada dalam sempadan negara kita, kerajaan harus bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Saudara Mukmin. There's a term that people like, or I think was popularized in America for a while, is no one left behind. Nampaknya di Borneo ada banyaklah yang ketinggalan. Many people left behind. You mentioned an interesting thing also that there are so many NGOs, that people buat sekolah alternatif dan sebagainya yang tidak diiktiraf kerajaan, tidak dibantu kerajaan. Banyak orang sikap lepas tangan ni. So maybe kalau kita jadi menteri, one of the first things we can do is to make sure that we support, and acknowledge and mengiktirafkan, all of these existing initiatives to help. Kalau kerajaan tak buat sendiri, yang memang jadi tanggungjawab kerajaan, sekurang-kurangnya kita tidak menyusahkanlah orang yang membuat kerja ini. But it's good, I mean, I think that applies also to West Malaysia as well, and a lot of other initiatives to be helpful, and we should build on those. The government should build on those things and not look at them as competition lah. Kita tak nampak ini sebagai ini benda yang kacau, ada benda yang rebel ke apa-apa, tapi kita semua nak bergabung tenaga untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih banyak, Saudara Mukmin. We definitely want to talk to you more about this. Thanks very much. Okay, that brings us to Christabel. Your views on the way forward. Okay, just to sort of keep it brief, but I think that ultimately at this point, I mean, I think we are at an interesting place in terms, I think that we can, if, with Project Wawasan Rakyat, I think really to have a new vision of education, we have to really come back to sort of like the dasar, okay? So the roots of what we believe the function of education is. What is the function of schooling? So we have, the dasar Raza, I think back in the day, and a lot of it is about, the holistic child, and all this stuff is great. But I think that the reality that we've seen in
education and in the Ministry of Education for the past sort of like 50, 60 years is that it's become increasingly politicized. And also it feels that education has become a tool for controlling the rakyat, okay, for a tool or sort of like, or engineering society. Okay, and that is, I think this is not unique to Malaysia. Of course, this has happened everywhere as well. But then this is something that we really, really want to rethink, right? So even when we talk about national identity and national unity, I don't want us to think as education as being a tool of creating those things, right? It's sort of like telling our young people that they should love Malaysia. Instead, what we need to do is we need to provide them with an environment where they will fall in love with Malaysia, right? Where they will be always, we want our education to actually empower our students, to give them the tools that they need to do to be able to think, to be able to learn by themselves, and then, and that's the way forward, right? Because we cannot keep telling our students and our young people what to think. At the end of the day, that's just not going to work. It's not going to make us competitive internationally. What we need to do is we need to create like a society of people who can think and who can find the best ways forward. Thank you very much, Christabel. Very short. Kita menerima kritikan dengan hati terbuka. Of course, given Malaysia's history, I think that's a very reasonable thing to point out. We don't want to try and force a sense of nationalism, force people to love Malaysia. The last thing and the worst thing everyone is a Biro Tata Negara kind of style. We're not going to buat Biro Bangsa Malaysia to force people to do these things. But what you said resonate with what Mukmin said also about safe space. We need to create safe space for children. We want them, I think you put it very well. You can't force anybody to love anything, but you want them to create a kind of environment in which they fall in love with Malaysia and fall in love with the idea of Bangsa Malaysia and our fellow Malaysians and shared identity and things like that. Very good. Very good. Thank you. Okay, so that brings us kepada yang terakhir, Saudara Radin. Kalau anda jadi Menteri Pendidikan, boleh jadi penggulungan juga. Ada banyak isu di sini. Silakan, Bang. Terima kasih, Nat. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, itu kalau rakyat jadi Menteri Pendidikan, sama seperti mana yang saya mulakan. Kita ada kisah kejayaan, kita ada kisah yang kita banggakan. Saya mulakan dengan bagaimana kita mulakan membina semula negara kita, kurikulum kita, dengan memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam kurikulum bersepadu. Jadi kesepaduan itu adalah satu kunci yang sangat penting. Dan kita pernah berjaya dengannya, tetapi along the way, di tahun 1982 sehinggalah kita mansuhkan tahun 2010, setelah beberapa tahun itu, 30 tahun lebih, akhirnya kita lost track apa kejayaan dan apa yang kita telah buat. Jadi kesepaduan ini apa? Sebab bila kita cakap tentang kesepaduan itu adalah jalan yang Malaysia pilih untuk kita move forward apabila kita merdeka dulu. Kita tak pilih jalan asimilasi seperti mana Indonesia, seperti mana Thailand. Kita pilih jalan kesepaduan untuk tidak mencairkan mana-mana identiti negara. Dan itulah sebenarnya apa yang kita ceritakan pada malam ini. Kita nak cerita tentang pendidikan bangsa Malaysia. Suatu pendidikan yang mana ada karakter Malaysia. Karakter yang menjaga keharmonian, kesejahteraan Malaysia. Uniknya Malaysia. Itu yang kita ada dan kita pernah lalui itu. Cumanya saya kata tidak, kita lupa yang kita pernah pun melaluinya. Macam kawan-kawan sebut tadi, apabila masuk elemen-elemen politik, masuk elemen-elemen kepentingan untuk meletak legasi-legasi tertentu, maka kita lupa kita ada falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan tentang keharmonian dan usaha-usaha yang berterusan itu. Itu yang pertama. Bagi memaknakan pendidikan bangsa Malaysia, maka sudah tentu kalau saya sebagai menteri, saya akan tekankan kepada pendidikan karakter bangsa Malaysia. Yang mana apabila pendidikan karakter bangsa Malaysia ini adalah pendidikan yang meraihkan kepelbagaian. Dan pendidikan ini, manusia itu adalah pelbagai kecerdasan, multiple intelligences, yang mana kita boleh lihat pendidikan yang meraihkan bakat, pendidikan yang mendemokrasikan hak, upaya, kapasiti setiap orang mengikut lokaliti, mengikut latar belakang dan mengikut apa yang dihasratkan, impian dia pada masa akan datang. So, bakat ini adalah satu benda yang kita sebut dalam falsafah kita, bukan benda yang asing.
Falsafah pendidikan Islam meraihkan bakat potensi-potensi yang ada dalam diri. Itu memang adalah falsafah, bukan benda yang asing. Jadi apa yang saya cadangkan ini adalah apabila kita tekankan isu ini sebagai isu yang paling asas untuk kita kembali semula, balik ke pangkal jalan. Dan yang ketiga adalah apabila kita bercerita tentang identiti nasional, kita nak juga cerita tentang penguasaan bahasa ketiga. Malaysia ni kita bahasa kedua dah. Bahasa pertama bahasa kebangsaan. Bahasa kedua adalah bahasa Inggeris. Kita terima bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua negara. Bahasa ketiga apa? Bahasa ketiga ni adalah bahasa etnik, bahasa yang menjadikan kita Malaysia. Orang Melayu belajarlah bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, kan? Bahasa Arab, apa saja bahasa. Bahasa antarabangsa, bahasa Sepanyol, bahasa lain-lain bahasa yang ada yang ditawarkan dekat sekolah ada. Cuma masalah kita apa? Kita cerita tentang bahasa ketiga ni sebenarnya bukan baru. Kita cerita dalam kurikulum KSSR 2010, semua murid wajib ada bahasa ketiga. Cuma apabila kita pelaksanaan itu, dia banyak kekangan-kekangan teknikal, operasional. Contohnya, nak ajar bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan, kita sekarang tak cukup sebenarnya bahasa cikgu yang mengajar bahasa Mandarin, tak cukup di Malaysia. In fact, kalau data yang saya ada, yang saya tahu, guru option bahasa Mandarin di SJKC pun tak cukup. So, nak cakap betapa masalahnya kita untuk kita melaksanakan bahasa ketiga ni. Jadi apa option yang ada? Di sekolah kebangsaan, oleh kerana ada ramai ustaz-ustazah yang boleh mengajar bahasa Arab, option bahasa Arab, maka ramailah anak-anak Melayu mengambil bahasa ketiganya bahasa Arab. Jadi, sebab apa? Sebab yang pertama, itulah option yang diberikan di sekolah kebangsaan dan tak ada option lain yang boleh. Jadi kalau saya menteri, saya akan tegaskan bahawa kita nak perbanyakkan guru-guru bahasa Mandarin, bahasa Tamil untuk dimasuk dalam sekolah-sekolah kebangsaan ini, termasuk sekolah SJKC. Dan yang ketiga, saya mempunyai harapan yang sangat besar. Di Malaysia ni, institusi pendidikan Islam juga sangat diverse. Dia macam-macam, pondok, madrasah, sekolah-sekolah tahfiz, dia ada pelbagai perkara yang saya rasa memecah belahkan dan tidak membawa kepada satu dasar pendidikan kebangsaan itu. Jadi jika saya Menteri Pelajaran, apa yang saya nak ialah saya nak menyepadukan semula institusi pendidikan Islam yang ada di Malaysia ini agar turut sama dalam arus perdana. Sebab kita di ABIM kita ada sekolah seri, sekolah rendah Islam, sekolah menengah Islam, kita buat bersepadu. Tapi kita faham bahawa nak buat sekolah bersepadu ni, dia memakan kos yang sangat besar dan memerlukan teknikal, kepakaran kurikulum yang sangat baik. Tak banyak benda tu ada dan sudah tentu seperti mana yang saudara kawan kita Mukmin di Sabah cakap, memang pengalaman nak mendirikan sekolah ni bukan satu benda yang mudah. Dia ada proses-proses dia dan KPM tidak memudahkan urusan ini dengan hal-hal yang sifatnya teknikal, dengan urusan bomba. Penting, bomba ni penting, tapi itu bukanlah sebagai satu-satu sebabnya kenapa tidak boleh didaftarkan sekolah-sekolah ni. Jadi benda ni penting, bukan sekadar sekolah-sekolah rakyat di Sabah, tapi juga banyak sekolah-sekolah institusi pendidikan Islam di Semenanjung ini. Dan banyak lagi sekolah-sekolah yang tak berdaftar pun kerana hal-hal yang begini. Jadi saya mengharapkan agar kita dapat melahirkan satu institusi yang meraihkan kepelbagaian. Contohnya, bila disebut tentang ramai sebut sekolah satu aliran sebagai dikatakan sebagai inilah satu-satunya cara untuk menyepadukan negara. Saya tak setuju. Pada saya, kita ada uniknya Malaysia ini, kita berdiri dengan kepelbagaian itu. Jadi kita ada SK, kita ada SJKC, kita ada sekolah-sekolah rakyat. Jadi sekolah-sekolah ini kita perlu raikan, cumanya kita perlu ada elemen-elemen yang menyatukan ini. Apa dia? Falsafah pendidikan kebangsaan, sekolah menggunakan bahasa Melayu dan kita terima sebagai satu bahasa kebangsaan dan diajar dan dipelajari oleh semua, mata pelajaran sejarah dan sebagainya. Ini adalah asas-asas yang semua sekolah sepatutnya pelajari. Dan akhir sekali, dalam kita way forward, apabila kita telah mengalami pandemik COVID ini, sudah tentu apa yang saya harapkan apabila saya menjadi Menteri Pelajaran, saya mahukan untuk anak-anak kita belajar untuk belajar, learning to learn. Sebab sekarang ini adalah pembelajaran kediri. Anak-anak ini belajar sendiri di rumah.
di tempat masing-masing, yang tak ada kawan-kawan di sekitar mereka. Mereka hanya ada bersama dengan ibu bapa mungkin, kalau tak bekerja dengan adik-beradik yang lain. Jadi mereka perlu belajar untuk belajar sendiri. Dan inilah peluang yang baik untuk tingkatkan literasi digital dalam kalangan anak kita, untuk tingkatkan bagaimana ibu bapa dan keluarga itu menjadi pendorong yang akhirnya yang tahu bahawa anak-anak mereka ada bakat di mana, dan akhirnya kita boleh bergerak seiring pendidikan bakat, pendidikan karakter, pendidikan identiti nasional, yang akhirnya inilah dia anak-anak kita boleh maju ke hadapan sebagai bangsa Malaysia yang berjaya. Terima kasih Dad, terima kasih semua. Terima kasih banyak Geraldine. Ada orang yang mungkin kata saya selalu berat sebelah dengan orang-orang ABIM, tapi I think there's a good integration of most people's points here. You know, I think especially when you talk about attitude kita kepada education, pendidikan yang berbagai aliran, I think that's a good approach. You know, I think if you try and, you know, obviously there are advantages to having a single stream, but you know, if you try to do that, I think it alienates too many people, you know, and it's not worth fighting that battle for too long. It's more of a question of, like you said, how we can elemen-elemen yang menyatu padukan. You know, I think that's a very good approach to do it. Okay, guys, it's very late. It's almost 10:20, 10:30. It's been an excellent discussion. I have learned a lot of things. Sometimes I secretly think I actually hold this session so that I can memperbanyakkan ilmu saya. Tapi harap-harap para pendengar not just hear live, but you know, people can refer back to these videos. Hopefully, we're going to try and take notes, you know, of what has been said here. You know, we you know, on the Project Bangsa Malaysia side, hasrat kami, you know, we really want to make a culture where policy is informed by as many voices as possible, and we want to do it in a, you know, non-partisan way. We don't have to worry about political ramifications. We don't have to worry about you know, which tauke we want to please, or you know, policy that's just for contracts and nonsense like that. But really just pro-rakyat, rakyat-centric policies, you know. And I think conversations like this, we do focus on such things. So we want to create that kind of culture, and we want to do it by example. And you guys have done an excellent job. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana you are showing the way lah. This is how we should talk about policy all the time. And we're gonna, under Project Bangsa Malaysia and the Siri Dialogue Bangsa Malaysia, we're gonna keep continuing this process. So for our listeners, please do keep tuning in. Our next one will be tomorrow, I think, Monday night, 8:30. We're gonna be talking about economics. Only 2 panelists, but yeah, we're gonna talk about Hala 7 Ekonomi Malaysia. So sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua panelis. You know, it's been a great session. We've learned a lot, and hope that we can stay in touch and continue building on all our unity lah, and our togetherness and our cooperation. Terima kasih banyak. Selamat malam kepada semua. Okay. Thank you. Okay, stop Terima kasih. live. Terima kasih.